noare mo seri onkolu sedna abouakar sise maremu na hakile ngarandi serebi ngo kawé sasa nanta katringe baka sta fm radiondo television pola kenyay soni ngara khibaru agar na terenge kata juma sisa o khabar sa falcon ku na khibar de kemutu tangande ngade sukari kitenga meme puruna hay na jamane ke tanga na mbandi non khada bako kabilandi ila ko me ko biga ampungu e kamohili e tandu mesere bido nyeri no gondi ila kunya raga operation zero crime angara na ndigara bugandi iro tangande pola ken kutunga puruna hay na mbandi no ngani kata baka jamane keri bonanga gambe hay golli burnyange no mbanda ko agabo ke jamane ku kasu dandanto police nun endiga mana e gambia police so sebe ga diga muniro jaman naka superintendent Lamine Ndiaye arabanga nide ati tan nakate wano e tan nakate soro kabi wano nga kunni soro angar nantira kun laga aro e kamohili sere wano angar nanti kamohili tan dumero soro karagi ida kun laga angar nanti police nga yani kiten saka kama iri investigation nga we Ndiaye ara koy mede ad honu wano da kunkini holla kebe waranti kade sira hinunga National Drug Law Enforcement Agency arabanga ni kadi ara koy mere ile hono kawanda kunkini kingan holla kebe warante ngati jamane imukununga immigration superintendent Ndiaye ara koy mere adi hono wala da kumbelia angara ndiri investigation ngame e gade na igna pari yata e watele di ibatenga adi wajaman sto agulo na nanti bagasinu be serebe no bagasinu nga serebe no ka igna daga mbagasim fa na maka luangutu na lual lankite no gondi bona ngana hayde kilana jamane kino gondi anga kawaterde killebe pe kingani Piaro harsade adi operation zero crime i continue ne harsade golle kay na sere burun kada bakaw kabila no gondi kibar la garendi jamane no gon kibaru ministre mpola kibe warante ngati yonki sahando hadama gon kibarenga i wa jaman tu ani nanti ngunu ne wana debe ken gondi nanti ke jangiro be gani coronavirus penkunga gambia nanti manke jamane ken gondiya fe waran kason no gondi holla kibe marante ngati e yonki sahampo la kenga itira kengani e tankarege ujine ton ira kenya kita ke penkui angaru nanti kadi amada la siri China ga kingane China aro Senegali e pren kaso gyono kadi kunkara e tonu tana riti dangani ira ko emede jamanga ke diga mbebe ngunu to ngunta no gonde penku ngabe nga jamane kedi aka yediga munu standard newspaper dangani sedebe gani kanan ke nga ambarande ndi yonkin sampo la ken koro sindenga director health service Dr. Mustafa Vide ara bangandi nanti ke vaccination be gani penku ke ata gabe ngayre ati gabe nyana jamane ken woni gel epren kaso ken wondi ira ujinin konti nyakida ara koy me dangana hayde ujunu tammi amada la sini kenya li jamane ken wondi ade soro ngake diga be kono nanti penku manke jamane kedi diga me ani diga nduro nya hanka duro nya soro na gi haju nga penku ngabe nga jamane kedi pour soro na kadi du tangana ke jangiro be gani coronavirus maremu e kwani o jamane no gon kibaru nga sasa ona sella nyabanu ka kibaru mpai ona jopana minne ira koy mede kengani Russia president begani Vladimir Putin kendo America president begani Joe Biden ira ko mele ku president hilide Russia president do kengani Biden America president ngade itin kawa gemme kengani gemme gon kanyina Geneva Swiss jamane no goni kyoka ki kaso be no goni kege me kunude ira bangani de pour kota ni kada kota so gadi Memorial Day holiday kengani Joe Biden aro kengani Russia e pitunga nyugonga juno kaso ntamulo tumu e kankaba menyini nonga e digele ke Joe Biden na sembe ni January kaso ndi aro Russia president begani Vladimir Putin wakati na mejabi ni diga mburunyai kibare na bangani idilo ke gemme mananga ni kewe haramare mum pakke mono ni bega jamano nogondi purina tagu ina kilewtu kilebe ganyana e king kibare ga nyemele mogobe aro kadi kengani mare maungal he bonno e kengani jukelo America ro Russia naka ina ken juke boguno ngam White House Press Secretary Jen Psaki arabangani ke sehaneli nanti ira idunge kengani Joe Biden aro Russia president begani Vladimir Putin kasoke tamundu tumunga Geneva Swiss jamanendi in kawa gemme e kay tahananga geli Joe Biden na sembe ngudu aro Russia ro ke president wa gemme mare muharsa khibaru no gondi Mali ka hobe gani M5 opposition kunyambugu ni Hassan nenko isorra sinungam kama konti haramare me M5 opposition movement kunya kawme me lenki Bamako capital kedi ni Hassan nenko sorra sinunga wakati mbede Mali ka ita kudeta hilaninga kasuka bino gondi kerali kundu ira nyada ngani Independence Square Bakau puruna hay serebu nganya kana nkonga na ke kawo sigindi ke ngani M5 movement yurun sine ngai gara protest ko do bari ke ngani but internet da bari
ida ko mere ibogwa branko lendi na kengani Colonel Hasim Koita na hasa wakati mbede aken Colonel Hasim Koita Prime Minister bega nonga aro president bega transitional Prime Minister aro transitional president agade kata baka agade daga kirali kunude M5 movement ibogwa na junta kuni support ni hasa Al Jazeera khibare sankina bega Nicholas Holeg arabanga nangri Bamako Mali sorda sununga de men kason tampelo no karagonga Colonel Mba Ndaw aro Prime Minister Murtar Wan iri daga ni sedenge sorda sinkambo bega kati nanti ira sembe nyawtu ima sorda sun to agulla no gondi ira koy meki M5 movement ira bowa pour wakati mbede hata minira jaman kore nkaho kingan Africa Union aro hata minira kinkana jamanu ECOWAS igara Mali ra kembo kaho no kuno gondi jamane le mu ngari da bangani alhamisa ki ko da France man sakunda ka bogu sorda sun be gi maka Mali jamane no gondi nanti wi buga ni Mali boni démocratie ntano mi nay le civil man sakunda nga jamane le mundi kendi mo ko sude ku sorda sun sakunte na kunye i bogu lenki kartale ke Bamako i kaman kontinga juman challi halle ni sewe ni nyagalen koy Colonel Kasim Koita di soronga nanti ikunya honi Mali yana jamane de interne ikunka here begi maka kenni ni hasa i maga kanu jamane lo mungi halle kibaru no gondi harsa kengani Cameroon president begani Paul Biya seriana ngaru nanti adala sembe no gondi holla khebe barante ngadi hata minira tunga nyugun cross ndenga kibare na bangani akem Paul Biya aya to gon nambo kamun no gondi nanti angana aga hube kita kason no gondi ani hata minira tunga nyugo be aga to kason tuka gabe lagana ila ko kamotu mi ujine dala tampile ujine kamo kabi aro kengani tanyero dala ntumi anakenya kita kaso sugadi kamo tumi ujine dala tampile ujine kamo kabi aro tandumero dala ntumi anakenya rana kaso su ida ampungu tanu tami Nigeria president bigani Mohamed Buhari kibare na bangandi de ko la khibe barande cross ndenga ira ko selebe gara battenga South Africa president bigani Cyril Ramaphosa kendo Uganda president bigani Reven Museveni Zimbabwe president bigani Eden Zungu Munawa kendo Ghana president bigani Nana Akufo-Addo Malawi president bigani Echuku kunkani suranga ranti yana battenga kibare na bangani cross ndena kode nantianga na hay aken Cameroon ke president kundu kingano daga Paul Biya serani adala sembe no goni Cameroon jamane ni hubi ampun tanjike aro sinotumi harisa awa marenga kingano Cameroon jamane no gondi maremu khibare lagare no gondi khibare na bangandi Mexico jamane no gondi wotenga no nga ke wakati ka wote kiro koti man koti nyalli ka hobe yangaru nanti opposition ka hojani ira ko mire mansakunda ngade pare wote ke fainia ira ko police dunga seran konti gabe ira kunya raga Mexico capital ke ko Mexico City boni kumbo wade kingani holla khibara ngadi ko ci sede nga Mexico jamanendi ikunda ko be gadu ngai bogun na bana nun sa nanti ke wote be ga be terne kundu kingani inda continue mbuga ni opposition di ndaruge di continue gui na kare no tapalenga aron nambara Kenya lo ke wote no gondi woto kengani holla khubinu ganta man sakunda ngure ka hono be ganta man sakunda civil society organization aro ka hono be marante nga haramare mum pakken cross ndenga kusubugu ke gemme no gondi Mexico capital be gani Mexico City nanti ke wote be ga joppe kundu gele di maskoda angana wari ga manduge continue mbuga ni nambara aron nakariye Kenya lo khibare ken gondi Seregabe irikiten sa ko Kenya kama BBC khibare ken na be ga no ngade ama sram pakke saha kebega igra keberaga khadira Seregabe aragade ara koy mede police no ngade sare bi ja kurana ira tea gas ngada roba bullet kingani holi merenga ira kinga duna purna herena na soron chanki soron kadi sanki nonga ira jinte nyime jinte modonugu ira kumpombe Seregabe irikiten sa ko Seregabe kama ke wakati de kana kebega kingani Serebe gara ke hisu soro pour soron nambo bedindi ita me urwade indadi ngrandu ka Mexico police no ngade ke wakati ira mundu ngame pour ina akiten saka halen ira kya ko nande fitna bega Mexico sirana ngaru nanti ampare ke fitna ko Mexico khibara na bagan ka kenni mo kosu khibar sanka holla khigabe ira kunya ira kentere nanti maga khibara ki ani soronga agaternal halabede kayra kya ko nanti ke wote kunde nambara non na karela no gonni opposition on kati hoga na bo ken no gondi kun kan tadu ngene harsa ke butintere de kunita continue na mbugo beddunu gamma na ko mané sibidike na daga ma ko mané ala hadike damanda ga manya masakunda na mbugo aro holla ke bara de ko ci sedenga na ko soronda ngani mani kadal len sigiti ke wuce suganya ko ci sede kay kontinga mabogu maremu ko ani khibaru nga jamane no gondo jamane palle khibaru nga ona gantindu liti kadanga ni ganchindi hadanga
HBC sokodo jena trade kendo jamanga ba ko ni hada ba ngwana tira makajura mposere nda kallanga ko da sirenti yonkin sanga alla banyana fondenga alla banyana kutonga ken makajura agri South Africa jamanendi iwaga gana wholesale gaban kobe retail banan kobe be gana pare kinga de drogoto kunu manu khiri anina masala 7885091 wala 7551242 ganjindenga kendo tungara ro haidra company iwako ni isrebi hala indenga kaskinda nyamandenga magawranga ni kotu am gadafi juma ki karamba ngenga kika asikinda nyamandenga nonga kendi se suka sukule ke kai iwa gaga na dimaki be ken kaide biranga na ngale sukule biranga tagala kusirunga biranga ngi maga birasiru iga tagala ko jinga no kuranga no kilempo sirenga nonga anga make be ken biranga na manjangal na sigini rabande mana na ken kadabari wala luasle mo ngan ni ndarungi luas to kana rabande mana nanka ke topura nangani anka kan na bono na maintenance rabande mana ken kai imake be serebe ngile jamane palle allah ken ni foreign currency jamane halle khalis na wechi gambe dala singa wa ken kada wa town trip na utu airport ngana ngan kandi wala no suka lenga jamane kin wala jamane kisela na Dakar wa ken su de barne khadi masala le ma 2582752 wala nigri 2191361 mare musoninko soninko kamukano sabanda huru alla gana nemane khafari nyanga o kabe nuga to na wido yonki sa aro warja ka wasiro lagare mosirnye oro jongo kata ko je sedinga walla nyanga alla gana kherindo jamunga na sabadinde jamane kin gondi serebe nuga wale ngutu ona alla nyaga alla gana iriye nya kheriya kendo gondi Musa Bajaga to gondi aro gonyanga nonga hawde mandano sisoko habar sauda kendo Falcon Artificial Engineer Company Limited kwani lenki juman kibaru nga kinyo edangani arajon ka keno gondi ngara Star FM Musa Bajaga to gondi alla gana kumbane halle dimasin koy muy gari na li kibaru kenda ko benya Gambia aro Gambia selanga onkulu sedna Bokar sen wari and laga masundi kala wardo bate ganci ndanga halle warni politique kacanga na herro wuronko teno ni jamadi wassalam Sonegrad baru Star FM Radio 96.6 FM.